Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul ini akan membahas tentang pengertian pendidikan. Banyak para ahli membuat kebijakan dari berbagai pihak menjelaskan pengertian dan batasan pendidikan. Misalnya, Kamus Bahasa Indonesia mengartikan pendidikan sebagai proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Diarakara mengartikan pendidikan sebagai suatu upaya dalam memanusiakan manusia muda untuk atau سيناقض هذا النموذج مفهوم التعليم ويقوم العديد من الخبراء بوضع سياسات من أطراف مختلفة تشرحهم أنواع قيود التعليم. على سبيل المثال يعرف قاموس اللغة الإندونيسية التعليم بأنه عملية تعليم لكل فرد لتحقيق معرفة وفهم أعلى الأشياء ومواصفات معينة كجهد في اشتغال البشر سهل للتعيينة البشرية. Angkatan manusia muda ke taraf insani. Langevel mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap pihak lain yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha untuk mencapai penentuan diri dan tanggung jawab. التعليم السهل باختصار كجهد واعي يبذله الكبار ضد أطراف الأخرى غير نضاج من أجل تحقيق النضاج التعليمي. يتم تفسيره أيضا على أنه محاولة لتحقيق تقرير المصير وتحمل المسؤولية. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Dan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 mengartikan pendidikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. يعرف كي هاجر ديوانتارا التعليم بأنه دليل في حياة الأطفال الذين يكبرون بمعنى أن التعليم يطلب كل القوى المضحكة الموجودة في الطلاب حتى يتمكن البشر وأفراد المجتمع من تحقيق أعلى درجات الأمان والسعادة في الحياة. والقانون رقم 3 للعام يعرف عام التعليم بأنه جهد وعي ومخطط لخلق الجو وعملية التعليم حتى يتمكن الطلاب من تطوير إمكاناتهم بنشاط. Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan dibahasnya pengertian pendidikan oleh berbagai pihak dapat menghasilkan pengertian yang beragam dan betul semua. Mengapa betul semua? Karena pihak-pihak tersebut ketika mengartikan pengertian pendidikan ditinjau dari aspek yang berbeda. أن لديك القوة الروحية الدينية وضابط النفس والشخصية والذكاء والشخصية النبيلة والمهارة التي يحتاجها المجتمع والأمة والدولة
من خلال مناقشة معنى التعليم من قبل مختلف الأطراف يمكن أن ينتجي مفاهيم مختلفة وصحيحة. لماذا كل هذا صحيح؟ لأن هذه الأطراف عند تفسير معنى التعليم من حيث جوانب مختلفة. Nah, modul ini akan membahas pengertian pendidikan ditinjau dari ruang lingkupnya, dari pendekatan ilmiah, dan dari pendekatan sistem. Pengertian pendidikan ditinjau dari ruang lingkupnya mencakup pengertian pendidikan secara maha luas, pengertian pendidikan secara sempit, dan pengertian pendidikan secara luas terbatas. Ditinjau dari ruang lingkup yang maha luas, pendidikan diartikan identik dengan kehidupan. Apa yang terjadi dan dilakukan dalam kehidupan adalah pendidikan. ستناقش هذه الوحدة مفهوم التعليم من حيث نطاقه من النهج العلمي ومن نهج النظام. إن مفهوم التعليم بمعنى الواسع للغاية، والفهم الضيق للتعليم والفهم المحدود الواسع للتعليم، يعني أن التعليم مرادف للحياة، ما يحدث ويتم القيام به في الحياة هو التعليم. Jadi, pendidikan dalam ruang lingkup yang maha luas dapat dilaksanakan di mana saja, kapan saja, bisa disadari maupun tidak disadari, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam arti sempit, pendidikan diartikan identik dengan persekolahan. Ciri-cirinya terprogram dan bersifat formal, punya aturan yang ketat, ada batasan waktu dan usia. Dalam arti luas terbatas, pengertian pendidikan hampir sama dengan pendidikan maha luas. Dapat dilaksanakan di mana saja, kapan saja. لذلك يمكن إجراء التعليم على نطاق واسع جدا في أي مكان وفي أي وقت، ونحن ندرك ذلك أم لا، فهو غير مقيد بالإمكان والزمان. المعنى الواسع المحدود للتعليم هو تقريبا نفس التعليم الواسع الذي يمكن تنفيذه في أي مكان وفي أي وقت. Perbedaannya, kalau pengertian pendidikan dalam luas terbatas, kegiatannya dilaksanakan dengan selalu disadari. Sedangkan dalam pengertian pendidikan maha luas, kegiatannya dilaksanakan bisa disadari maupun tidak disadari. Bentuk pendidikan dalam pengertian luas terbatas bisa formal, informal, maupun non-formal. Dan pengertian pendidikan ini untuk menengahi dari kekurangan pendidikan dalam arti maha luas dan arti pendidikan secara sempit. Kemudian, ditinjau dari pendekatan ilmiah, pendidikan dapat diartikan berdasarkan kajian psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik. Menurut psikologi, pendidikan adalah individualisasi. الفرق هو أن وسائل فهم التعليم في منطقة المحدودة يتم تنفيذها بوعي، بينما بمعنى أن التعليم يتم تنفيذه يمكن تحقيقه أو عدم تحقيقه. يمكن أن يكون شكل التعليم بالمعنى الواسع المحدود رسميا أو غير رسمي وهذا الفهم للتعليم هو التوسط من نقص التعليم بالمعنى الواسع والحث الضيق للتعليم، ثم من حيث النهج العلمي للتعليم يمكن تفسيره بناء على دراسة على علم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد والأنثروبولوجيا السياسية وفقا للعالم نفس التربوي يا الفردية atau personalisasi, yaitu membantu peserta didik atau individu agar dapat tumbuh kembang secara optimal. Menurut sosiologi, pendidikan adalah sosialisasi
yaitu membantu peserta didik agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Menurut antropologi, pendidikan adalah enkulturasi, yaitu mewariskan nilai-nilai dari generasi tua kepada generasi muda. Menurut ekonomi, pendidikan adalah investasi, yaitu penanaman modal dengan bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan kerja yang profesional sehingga dapat menghasilkan materi yang lebih besar dari modal yang dikeluarkan selama mengikuti pendidikan. التخصيص أي مساعدة الطلاب أو الإفراد على تطوير التماثيل على نحو الأمثال وفقا للعلم الاجتماع التربوي هو تنشئة الاجتماعية أي مساعدة الطلاب على التفاعل مع البيئة المحيطة وفقا للأنثروبولوجيا التعليمية هو التثقيف أي نقل القيم من جيل الأكبر سنا إلى جيل الشباب وفقا للاقتصاد. التعليم هو الاستثمار أي غرس رأس المال في شكل تحسين جودة الموارد البشرية للتحضير للعمل المهني حتى يتمكنوا من إنتاج مادة أكبر من رأس المال الذي ينفق أثناء الدراسة. Menurut politik, pendidikan adalah sivilisasi, yaitu membantu peserta didik menjadikan warga negara yang baik yang dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian, sebelum membahas pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem, akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian sistem. وفقا لسياسة التعليم فإن سينليساسي بيهدف إلى مساعدة الطلاب على جعلهم مواطن صالحين يمكنهم تنفيذ حقوقهم وتزامدهم كمواطنين ثم قبل المناقشة. معنى التعليم على أساس النهج النظام سوف يشرح أولا معنى النظام. Sistem adalah suatu kesatuan yang terintegrasi yang di dalamnya terdiri atas beberapa komponen yang saling keterhubungan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Berdasarkan pengertian sistem tersebut, maka ada beberapa ciri dari sistem, yaitu adanya sekumpulan atau keseluruhan, adanya sekumpulan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian. Komponen-komponen merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Komponen-komponen mempunyai hubungan satu sama lain. النظام هو وحدة متكاملة لتكون فيها من عدة مكونة أكثر ارتباطا بتحقيق الأهداف المتوقعة بناء على فهم النظام. وهناك عدة خصائص للنظام وهي وجود مجموعة أو كل هناك الخطيمة تكون من المكونة أو إجزاء من المكونة وهي وحدة لا تنفصل. المكونة لها علاقة مع بعضها البعض. Setiap komponen mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing. Adanya suatu tujuan. Salah satu model sistem sederhana adalah model input, proses, output. Artinya, proses yang terjadi tergantung dari inputnya, dan output yang tergantung dari proses yang dilaksanakan dalam mengolah inputnya. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang menjadi masukan pendidikan. Sistem pendidikan menerima input dari masyarakat, yaitu satu input mentah atau raw input berupa calon peserta didik. Yang kedua, input lingkungan atau environmental input berupa tujuan pendidikan, filsafat pendidikan, filsafat sekolah, aspirasi masyarakat, tuntutan pembangunan masyarakat. Dan yang ketiga adalah
input instrumental ya berupa pendidik atau guru, kurikulum, buku, alat bantu belajar, sarana dan prasarana pendidikan. كل مكون له دور ووظيفة الخاصة. هناك كردون أحد النموذج النظام البسيط هو نموذج إدخال العملية، ويعني أن العملية التي تعتمد على المدخلات أو المخرجات التي تعتمد على العملية المفادة في معالج المدخلات التربوية هي كل ما يدخل في التعليم في نظام التعليم. تلقي مدخلات من المجتمع مطالب تنمية المجتمع، والثالث في شكل المرافق التعليمية والكتاب وبنية تحتية. Uang dan sebagainya. Proses pendidikan merupakan proses transformasi, yaitu interaksi fungsional antara berbagai komponen input dalam mengubah masukan mentah menjadi suatu hasil output yang diharapkan setelah mengalami proses transformasi dalam bentuk proses belajar dan mengajar, bimbingan, latihan, ujian, dan lain-lain, maka sistem pendidikan menghasilkan output berupa manusia yang telah terdidik, yang telah berubah meningkat kualitasnya dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai. Selanjutnya, output itu dapat memberikan umpan balik bagi sistem pendidikan agar diadakan perubahan atau modifikasi dalam berbagai strateginya dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan. المال وما إلى ذلك فإن العملية التعليمية هي عملية تحول، أي التفاعل الوظيفي بين مكونات المدخلات المختلفة في تحويل المدخلات الأولية إلى نتيجة مخرجات المتوقعة. أولئك الذين تم تعليمهم قد تغيروا وتحسنت جودتهم من حيث المعرفة والمهارات والمواقف أو القيم. يمكن لهذا أدلة تقدم تغذية راجعة لنظام التعليم بحيث يتم إجراء تغيرات أو تعديلات في استراتيجية مختلفة من أجل تحقيق الأهداف التي تم صياغتها. هذه هي مناقصة هذه الوحدة. Demikianlah pembahasan modul ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.